ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадем ба канали мо. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансияту хонобод ҳастед иншаллоҳ. ва влоги имрӯзаро мо ай тайёр кардани гуштбирён сар мекунем. ва дар иҷа дилноза қатима ёрдам мекунад. Дилнозаҷону сабринаҷон иншаллоҳ ман сёмка мекунам, дилнозаҷон ҳамаша як ҷой ям мекунад. сар мекунем баъд тайёр карданаш. аввал мо гӯшта мариновад мекунем, як ним соат, як соат хатсаби мариновад мекунем, то як кор бори дига кардан мона гӯшт мариновад мешава иншаллоҳ. баъд гӯштбирёнро тайёр мекунем. биги дилнозаҷон сар мекунем ака. биги будоз аввал намака духтам бигем шаба. Сираҳат ё приправа ҳам ҳар хела приправа ҳай. камака будоз ай будоз ай приправа чизноки қоқай. Рашок. Хаши дилнозаҷон басай тамом. Биги вайш кун ини да болош бикаш дар холодильник мемонемаш. тамом дар холодильник шуд. дӯстони азиз, дар иҷа боша ман ҳозир хамир мекунам. Хамири вай мекунам. камакак равған медозам, ранги нони чи нонбой хамирша шталак мехелам, систак мехелам. равғанша кам медозам, фақат об, орд, дрош, намак ва як қошиқ ё якним қошиқ равған медозам. хамирша систак мехелам. ҳозир мебинем ки ман хамирша чӣ хел мехелам. беҳад бемаза меояд дӯстони азиз. ва тавсия метавонам ки хеле нон кунед, бовар кунед, дар як рӯзам намерасад нонтон ай сари ҳамон духовка, яъне ки ай сари дегдони хонагӣ тамом мешава нон. на дӯстони азиз, чӣ тавре мебинем хамира инам хеле шталак мехеле. ва вақте чӣ кардан рост кардан чиш мекунем, даста да об тар мекунӣ, баъд дар болои лист тез тез мемонӣ, пухта гирифта мегирӣ, хеле рост намекунӣ, намемонӣ. беҳад нонаш ба маза меояд. накози кришкаша камакак равған мекунем. камакак равған мекунем ки вақте расид чӣ нашава. бақабса бинҷо хамирмон нараса, начаспа. хай часпида хел вай намешава. тез кашида гирифта, канда гирифташ мешава. биомонаш доданашма ҳозибе инам хел хамира маҳкам мекунем. бинед чӣ хел шталай систаира бинед. ҳозир дастои ман руған ки ҳаста намечаспа. агар дастот қоқ боша мечаспа. барои ҳамин инам хел хелидан нони мулоимак систактон фора инам хел хамира бихелем, нонаш бо маза меояд. мемонемаш расида беста мо ай пай гӯштбирёнмон мешем. руғана бирез бирез дилнозаҷон, бирез, бисёр бирез. ҳамаи мира бирез. и камай. брезая. дар иҷа боша сабринаҷон
لاساس کرده نگاه که یا یاردمچی شیدن این در قدرش میماره نگاه که بگنای عزیز کنی بگیم اخترکای شما رو من خیلی یاردم میکنه شما رو دینازا جون بیا روغنت گرم شده گوشتبیرون انا همه وقت در روغن تصفان میدوزم بعد کمکت علوش و پس روغن کشید علو و پس میکنم و علو و پس گوشتبیرون تیار میکنم دیدم که اینجا قریب بیرون شویه با علوش بلند میکنم باور کنم قبا مزه میتازد حتی باور نمیکنم قبا مزه میتازد گوشت میکنم میگه که در آب شده هم در آب شده هم در روغن بیرون شده یه حد در مزه میاد بطور دیگه کن اما خیلی کسا کتر چکن روغن همه خرابه وسته خیلی میکنه خست کشته یه تاغل یکم باشه تاغلی کدیسته لرزیده سکره دستیاره که چگه میشنن سرکه چگه میشنن میکنن یک چی باشه کدیسته یکیش موقت کدیسته خدا بس چی بره دوستان عزیز اینه بینن уже алош баланда чидете ҳозина алоша пас мекунем ба алови пас ба мемониш майда майда метаза овуш медруеда ӯ ҳам медӯша ҳам бирён мешавад вақте ки овуш қоқ кашидак ба ман алоша баланд мекунам ба анама рӯған як жари мекунам беҳад ба маза метазад ҳам дар ов ҳам дар рӯған метазад беҳад ба маза метаза инама кришкаша мақта мекунем алоша ва пас кунем алоша ма дар седа мемонем кришкаша мепушам ина кришкаша пушидем дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ хел гӯштбирёни мо об дорад ман гуфтам як бор дига нишон битам ки чӣ хел об дорад баъд обаш ки қоқ шидак кришкаша мегирем обаш ки қоқ шид алоша баланд мекунем баъд дар алови баланд жаридш мекунем бо дидем дӯстони азизам дӯстони азиз ина нигоҳ кунем оваш қоқ шидак ман ина алоша баланд кардам тамом як камакак жарид мешавад ҳамо ови агар ягон майда мондагӣ боша ҳамо қоқ мешавад тамом тайёр шидагае ҷӯи гӯштои мо рози бо як камакаки дига картошкаи фри мекунем дӯстони азиз ина хамири мо чӣ хеле мебинед расида дидем боз нигоҳ кунем чӣ хел вая инаи овай нигоҳ кунед чӣ хел муванака дидем ира дар ов агар накунем даста тар накунем намешавад барои ҳамин дар ов тар мекунам чтоб гирифтанаш осон шавад бисмиллаҳирраҳмонирраҳим бо дастомона дар ов тар мекунем мехад ростш мекунем анамхел ҳамаи нономан анамхел ба анами тарз тайёр мекунем дар духовка мепазем
دوستان عزیز اینا جرغوتی که ما زده بودیم بعد 1 ساعت اونو نگاه کنیم جرغوتی زدگی ما رو. دیدین دوستان عزیز جرغوتی زدگی ما رو. اوقات ما تیار شد. حوزه اینی دخترکای دخترکم دسترخوان سوز میکنن تریلکا را اوقاتا را میگیرن در تریلکا نمیدونم که امروز ای обслуживать یو میکنن. حوزه میبینیم کنی چه خیلی обслуживать میکنن. کنی بگیرین دخترکای خوش رو. بمونه که با گوشت رو نوبت با گوشت رسید. انا دسترخوان تریلکای سوز کردگی دینوزا و صابرینا جون امروز یو обслуживать کردن. چی با بودرینگ سویجی نمیمونه؟ نمیفورتون؟ نمیفورم. با چی با نمیمونه؟ دوستان عزیز نانای ما تیار شدن. نگاه کنید چه خیلی خوش اومدگی. چطور ببینید رنگ نانای تنوری اومدگی. ما هیچ وقت بالای نان یگان تخم خیلی چیزا نمیشکم. ببینیم به تخم چه خیلی ناخوش رو میایم. بوی تخم نغز نمیبینیم نمیشکم. دوستان عزیز اوژینی ما تیار شده. باز ما در سر دسترخوان میشینیم و اون نفرایی هم که بازی وقتی اوژنه وقتی اوقات خریشنه اشتیای تمامشون میگم با ما نیز اشتیای تمام. با همین ویدیو امروزه ما به آخر میرسد. باقی در امان خدا. لایک و کامنت فراموش نکنین. کسانی که مهمان نشده قدمشون بالای دیده مرحمت مهمان شوین و باقی در امان خدای بزرگ. به همتون تنیسیت و خانه و بادخواهانم خیر تا ویدیوهای آینده. یک برو میشه بابا.